अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से मैंने सीएसएस के बारे में कुछ वीडियोज़ जो हैं वो भेजना शुरू की हुई हैं। आज भी सीएसएस के बारे में मैंने मौजू समझा है कि सीएसएस के सिलेबस के बारे में स्टूडेंट्स को आगाह किया जाए। सीएसएस जैसा कि आपको पता है कि दो हिस्सों में उसका सिलेबस होता है। एक जो पहला हिस्सा होता है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। आज हम कंपल्सरी सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है और इसमें 10 ऐसे आते हैं और 10 के 10 ऐसे जो होते हैं उनमें से एक ऐसे करना होता है, मतलब 90% इसमें चॉइस होती है और ये 3 घंटे में 3500 अल्फाज पर मुश्तमिल ये ऐसे होता है। इसके बाद दूसरा भी इंग्लिश का पेपर है, वो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर है। ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें 20 नंबर की मरूज़ी होती है, सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं और 80 नंबर के इंशाई सवाल होते हैं। तीसरा वो जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का है। जर्नल साइंस और एबिलिटी का जो पेपर होता है वो भी 100 नंबर का है और पहले तो इसका ये सिलेबस था कि 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती थी और 80 नंबर की सब्जेक्टिव, लेकिन अब इसमें 50 नंबर के इंशाई सवाल आते हैं और 50 नंबर के मरूज़ी सवाल जो पूछे जाते हैं। चौथा पेपर करंट अफेयर का है, ये भी 100 नंबर का है। इसमें 20 नंबर की मरूज़ी और 80 नंबर के इंशाई सवाल आते हैं। इंशाई में से 7 सवाल आते हैं और 7 में से 4 करने होते हैं। और इसके बाद पांचवा पेपर करंट अफेयर का जो पेपर है इसमें 20 नंबर की मरूज़ी और 80 नंबर के इंशाई सवाल हैं। 80 में से 7 नंबर के इंशाई सवाल हैं उनमें से 4 करने होते हैं और हर सवाल वो 20 नंबर का है। ये पेपर भी 100 नंबर का है। इसके बाद पांचवा पेपर वो पाकिस्तान अफेयर का है और इसमें भी करंट अफेयर जैसी सिचुएशन है। और आखिरी पेपर इस्लामिक स्टडी का है, इसमें 20 नंबर की मरूज़ी और 80 नंबर का इंशाइया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसमें पास होने का जो एग्रीगेट है वो कम अज़ कम 120 नंबर लेने उसमें ज़रूरी होते हैं। इसके बाद अब आप बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं सीएसएस के, जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें अकाउंटिंग एंड एडिटिंग 200 नंबर की है और इकनॉमिक्स वो भी 200 नंबर की है। कंप्यूटर साइंस वो 200 नंबर की है। पॉलिटिकल साइंस वो 200 नंबर की है और इंटरनेशनल रिलेशन वो 200 नंबर के हैं। अब इनके जो 2 पेपर होते हैं, एक पार्ट 1 का पेपर होता है, एक पार्ट 2 का होता है। दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। इसमें भी 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है और 80 नंबर के सब्जेक्टिव तर के सवाल आते हैं। अब जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स डिग्री में है वो पॉलिटिकल साइंस या आईआर रख सकते हैं और जो कंप्यूटर में बैकग्राउंड रखते हैं वो कंप्यूटर ऑप्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के साथ बैकग्राउंड रखते हैं वो अकाउंटिंग एंड एडिटिंग वो 200 नंबर की ऑप्ट कर सकते हैं या साथ इकनॉमिक्स ले सकते हैं। क्योंकि इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर दूसरे के बारे में। तो जो ग्रुप नंबर 2 है वो प्योर साइंसेस के बारे में है। इसमें फ़िज़िक्स सबसे पहले 200 नंबर की है, ये भी 100 नंबर का एक पार्ट और 100 नंबर का दूसरा पार्ट है। केमिस्ट्री 200 नंबर की है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 नंबर की, प्योर मैथमेटिक्स 100 नंबर की, स्टैटिस्टिक्स 100 नंबर की और जियोलॉजी वो 100 नंबर की है। इसमें जो प्योरली साइंस के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने साइंस में मास्टर या बैचलर डिग्री की होती है वो लोग ये कम्बिनेशन ले सकते हैं। और ज़्यादातर लोग वो फ़िज़िक्स का को ऑप्ट कर लेते हैं और फिज़िक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बनिस्बत केमिस्ट्री के। और जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में है वो भी मैथ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इनमें जैसे कि पहले मैंने बताया कि 20 नंबर की मरूज़ी और 80 नंबर का होता है वो इंशाई अतार के सवालात होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद जहाँ तक तीसरा ग्रुप वो उसमें 4 सब्जेक्ट सीएसएस में रखे गए हैं। ये पहला बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का है और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो 100 नंबर का है। और तीसरा वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ का है और चौथा वो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का है। ये चारों के चारों सब्जेक्ट ये 100 नंबर के हैं। और जिन लोगों ने अकाउंटिंग एंड एडिटिंग रखी होती है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बल्कि पॉलिटिकल साइंस
سائنس جنہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن یا گورننس اینڈ پبلک پالیسی جو ہے وہ آپٹ کر سکتے ہیں، اور ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ یہ تو خالصتاً جو ہے انجینئر حضرات جو ہیں وہ اس سبجیکٹ کو آپٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اپنے جو پہلے شروع میں جو پولیٹیکل سائنس لے گا، اکاؤنٹنگ ایڈیٹنگ لے گا، یا جس طرح کے سبجیکٹ لے گا، اس میں سے بھی وہ 100 نمبر کے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں اپنے شغف اور اپنے شوق کے مطابق۔ اب بات کرتے ہیں گروپ نمبر 4 جو ہے، اس میں کون کون سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ پیورلی گروپ جو ہے ہسٹری کے بارے میں ہے، اس میں ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا ہے، اور اسلامی ہسٹری اینڈ کلچر ہے 100 نمبر کی، برٹش ہسٹری ہے وہ بھی 100 نمبر کی، یورپین ہسٹری ہے وہ بھی 100 نمبر کی، اور ہسٹری آف USA ہے وہ بھی 100 نمبر کی۔ جو لوگ پولیٹیکل سائنس آپٹ کرتے ہیں 200 نمبر کی، ان کے لیے یہ میری سجیشن ہے کہ وہ ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا جو ہے اگر آپٹ کر لیں تو وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا سبجیکٹ ہے۔ اور جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشن کا انتخاب کرتے ہیں پہلے گروپ میں سے 200 نمبر کا یہ انٹرنیشنل ریلیشن لیتے ہیں، ان کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ وہ برٹش ہسٹری، یورپین ہسٹری یا USA ہسٹری اگر 100 نمبر کی لے لیں تو ان کے لیے یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ یورپین ہسٹری جو 100 نمبر کی ہے یہ لے لی جائے تو یہ بہتر ہے۔ اس کا بھی پیپر پیٹرن اسی طرح ہے کہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، 80 نمبر کے سبجیکٹیو سوال ہوتے ہیں، اور 20 نمبر کے اس میں آبجیکٹیو سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں گروپ نمبر 5 کے بارے میں۔ تو یہ گروپ ہے، اس میں بھی سارے سبجیکٹ جو ہیں 100 نمبر کے ہوتے ہیں۔ جینڈر اسٹڈی جو ہے 100 نمبر کی، انوائرمنٹل سائنسز 100 نمبر کی، ایگریکلچر اینڈ فورسٹری جو ہے یہ سبجیکٹ 100 نمبر کا ہوتا ہے، باٹنی بھی 100 نمبر کا، زوالوجی بھی 100 نمبر کا، اور اس سبجیکٹ میں لٹریچر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ انگلش لٹریچر 100 نمبر کی کا ہوتا ہے سبجیکٹ، اور اردو لٹریچر جو ہوتا ہے وہ بھی 100 نمبر کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے سبجیکٹ جو ہیں یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 سبجیکٹ جو ہیں 100 نمبر کے ہیں۔ اس میں بھی 20 نمبر کی مروزی ہوتی ہے اور 80 نمبر کے انشائی سوالات ہوتے ہیں، اور جن کا بیک گراؤنڈ اگر لٹریچر میں ہے تو وہ لٹریچر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں گروپ نمبر 6 کے بارے میں۔ اس میں لا کے زیادہ سبجیکٹ جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں۔ لا 100 نمبر کا، کانسٹیٹیوشن لا 100 نمبر کا، انٹرنیشنل لا جو ہے وہ 100 نمبر کا، مسلم لا اینڈ جیورسپروڈنس 100 نمبر کا، اور مارکنٹائل لا 100 نمبر کا، کرمینالوجی جو ہے وہ 100 نمبر کی، اور فلسفی جو ہے وہ 100 نمبر کی ہے۔ جن کا بیک گراؤنڈ لا میں ہوتا ہے تو وہ لا کا لے سکتے ہیں۔ جنہوں نے 200 نمبر کی IR رکھی ہوتی ہے، مطلب انٹرنیشنل ریلیشن سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل لا جو ہے اگر اس کا انتخاب کر لیں تو ان پر سونے پر سہاگا جیسی بات ہو جاتی ہے۔ کرتے ہیں اپنے CSS کے جو آپشنل سبجیکٹ کا آخری گروپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن 100 نمبر کا، سائیکالوجی، جغرافی، سوشیالوجی، اینتھروپالوجی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، پرشین اور عربک جو ہیں یہ سبجیکٹ جو ہیں اس میں آپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا بھی جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ 20 نمبر کے آبجیکٹیو اور 80 نمبر کے سبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آخری گروپ کے بارے میں، تو اس میں عربک، پرشین، بلوچی، پشتو، سندھی اور پنجابی جو بھی لینگویجز ہیں، ان لینگویجز کا انتخاب جو ہے اپنی ان کی لینگویج میں کرنا ہوتا ہے۔ اور جو CSS کے کینڈیڈیٹ اسلامیات اختیار نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے وہ جو ہے نا، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایتھکس جو ہے بطور سبجیکٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اسلامیات سے مسلمان اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو CSS کے نیو ایسپیرنٹ ہوں گے وہ ان سلیبس سے استفادہ کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ CSS کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور CSS کا یہ سلیبس جو ہے ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے بعد۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔